guys, ako di ay si Mickey Janet Tuyod. Closing na mo karon guys, patanawon ta mo unsa kong suoton. Nya mo make up na ko ako mama. Awa guys. Akong suoton ni so sayal. Nya kini guys so sinina. Filipiniana mi guys. Dar kini pud guys so pangkuan diri Mang lotion dai ko guys. Ay wait lang guys. Wala pa dito na mao. Kini guys mo niya ako suoton nga herban Yot kay guys no. Mang lotion sa ta guys. Awa guys. Awa mang lotion guys. Dako kayo. Nagbong mo ni guys. Nagbong sa kumanghod niya. Tindog na ko ganinga. Sorry guys. Karon pa ko nag-vlog. Okay, guys. O niya guys. Mang lotion na ta. Guys. Awa guys. Lotion ta guys Awa. Unahon na to dere atong mga legs. Lang guys 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 Daghan day na to guys para unya pamagod ni kay closing na mo. Sayo pa man guys. Oy unya no kapan. Daghan kay guys no. Hello guys. Hilom lagi dito pag vlog imo. Da. No nag-vlog ko ba nag-vlog. Sorry guys kumanghod dito nga samukan nga mal dito bayot pa jud. Tara guys ta vlog na ta guys. Awa guys gilaban yung sudlay patanawon. Tura guys iyang gilabay. Maura to please lang mag-subscribe mo o mag-like. Bye bye.